इसको सील ब्रेक करते हैं इसके। यहाँ पे OnePlus Nord की बैजिंग है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन की। तो ये है OnePlus की तरफ से आने वाला केस, ट्रांसपेरेंट केस। इसमें है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर टूल, नोट के स्टिकर्स, रेड केबल कार्ड रखते हैं साइड में।